Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an mu'arrif nafsi lakum ismil kamil Muhammad Dimas Al-Farisi. Yunadunani Dimas. Jalastu min fasli salis minal madrasatil muallimin wal muallimat najatu tulab raja jam program. Ismahuli an akusalakum an kisatal jamilah an hayati yawmi. Istayhidu minanaw fi sa'ati salisati wal nisfu. ثم أتوضأ في الحمام وبعد أتوضأ أذهب إلى المسجد لصلاة التهجد جماعة وبعد ذلك وأنتظر آذان صلاة الصبح حينما جاء وقت صلاة الصبح أصلي الصبح جماعة في المسجد وبعد صلاة الصبح أقرأ القرآن ثم في الساعة السادسة تماما وبعد من المسجد أذهب إلى المذبح لأتناول الفطور وفي الساعة السادسة تماما وبعد ذلك أستحم في الحمام وبعد الاستحمام أذهب إلى الغرفة لأبدل اللباس وبعد ذلك أذهب إلى المسجد لأصلي الضحى جماعة وبعد ذلك في الساعة السابعة تماما أذهب إلى المدرسة وفي المدرسة أدرس دروسا كثيرة مثل علم نحو شرع لغة الإندونيسيا واللغة العربية وغير ذلك كل يوم أدرس 3 إلى 4 دروس في زمان إنصات يبتدئ الدراسة في الساعة 8:30 وينتهي في الساعة 12:20 دقيقة في يوم السبت والأحد وفي يوم الاثنين إلى يوم الخميس ينتهي الدراسة في الساعة 11 دقائق أنا أرجع إلى المدرسة في الساعة 12:10 دقائق وبعد ذلك أتوضأ في الحمام وبعد أتوضأ أصلي الظهر جماعة وبعد ذلك أذهب إلى المذبح لأتناول الغداء في الساعة 12:30 ثم أذهب إلى الغرفة وأنتظر آذان الصلاة العصر وبعد ذلك أذهب إلى الحمام لأتوضأ وبعد الوضوء أصلي العشر جماعة في المسجد وبعد ذلك أذهب إلى الغرفة لتغسيل الملابس وبعد ذلك في الساعة 5:30 أنتظر آذان صلاة المغرب وبعد آذان المغرب أصلي المغرب جماعة في المسجد وبعد صلاة المغرب أقرأ الكتاب التفسير إلى المدير إلى الساعة 7:15 وبعد أقرأ الكتاب أصلي العشاء جماعة في المسجد وبعد صلاة العشاء أذهب إلى المذبح لأتناول العشاء ثم أرجع إلى الغرفة أذكر الدروس في الساعة 8 تماما وبعد ذلك أنام في الساعة 10 تماما. Dan sekarang saya akan mengartikannya kepada Indonesia. Artinya saya akan menceritakan cerita yang sangat bagus dan indah tentang kegiatan sehari-hari. Saya bangun tidur pada jam 3:30. Kemudian saya pergi ke kamar mandi untuk wudhu. Dan setelah wudhu, saya pergi ke masjid untuk sholat tahajud berjemaah. Dan setelah sholat tahajud, kemudian saya menunggu azan subuh. Kemudian sholat subuh jemaah di masjid. Dan setelah sholat subuh, saya membaca Al-Quran. Dan setelah dari masjid, saya langsung pergi ke dapur untuk makan pagi pada jam 6 pagi. Dan setelah dari dapur, saya pergi ke kamar mandi untuk mandi. Dan setelah mandi, saya pergi ke kamar untuk mengganti baju. Dan setelah ganti baju, saya pergi ke masjid untuk sholat duha berjamaah. Dan setelah itu pada jam 7 saya pergi ke sekolah. Dan di sekolah saya belajar banyak pelajaran seperti ilmu nahwu, sharaf, bahasa Hindu, bahasa Arab dan lain-lain. Setiap hari saya belajar 3 sampai 4 pelajaran. 8 jam pelajaran. Pelajaran dimulai pada jam 7:30 dan berakhir pada jam 12:20 pada hari Sabtu dan Minggu.
Dan pada hari Senin sampai hari Kamis pelajaran berakhir pada jam 13:50. Saya pulang dari sekolah pada jam 13:50. Setelah itu saya wudhu di kamar mandi, dan setelah wudhu saya sholat zuhur berjamaah. Setelah jamaah saya makan siang pada jam 2:30. Kemudian saya pergi ke kamar, dan setelah itu saya pergi ke kamar mandi untuk wudhu, dan setelah wudhu saya sholat asar jamaah di masjid. Dan setelah itu saya pergi ke kamar untuk mengganti baju. Dan setelah ganti baju saya langsung pergi ke kamar mandi untuk mandi. Setelah mandi saya ganti baju. Saya langsung pergi ke masjid, dan setelah itu pada jam 5:30 setelah saya dan menunggu azan maghrib. Setelah azan maghrib saya sholat maghrib jamaah di masjid. Setelah sholat maghrib saya ngaji kitab tafsir kepada kiai sampai jam 7:15. Dan setelah ngaji kitab saya sholat isya berjamaah di masjid. Dan setelah sholat isya saya pergi ke dapur untuk makan malam. Saya pergi ke kamar untuk belajar dari jam 8.4 sampai jam 9:30. Setelah itu, setelah belajar saya tidur pada jam 10.4. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.